Yan guys, hello guys. Our vlog for today is nagluto tayo ng potato chip. Yan yung potato. Ang ginawa ko dyan, ano ko muna yan, pinakuluan ko muna, half cook lang. Ito, pinapreto ko na ngayon. Tapos ko pakulo guys, nilagay ko sa freezer. Pinapalamig ko muna. Yan ang ating pinaritong potato chip. Hindi ba? Luto na yung potato na yan eh. So, pinakuluan ko na yan. Pwede na siguro to guys. Hindi pa naman siya ano no. Kailangan pa talaga papupula-pulahin sa natin yan. Basta papula-pula pala to. Yung mga bagong mantika kasi hindi yan pupula. Bago pa eh. Yan o. Pula-pula na o. Pula-pula na guys. Kunting papula-pula lang. Ito ginipisan mo ba? Ha? Kapal. Alam mo yung pagkalit mo ay? Ayan, okay na. Brown na. Pag mga brown na, ayos na yan. Good na yan, good. Brown na guys. Goods na yan. Goods na yan guys. Diba guys? I-live ko sana to guys. iPhone siguro guys. iPhone. May iPhone talaga. Kising guys. Kising lang ang iPhone. Yan, pwede na yan guys. Kaya pula na siya guys. Brown na. Ayos na yan. Goods na yan guys. Goods na yan. Brown na yan guys eh. Goods na yan. Masyado kasing matutong. Masyadong pangit to. Masyadong laluto na. Matigas na yan. Diba guys? So, ha? Tingnan natin. Ayan. Okay. Ayan, luto na kayo ah. Harap. Potato chip. Ito, potato. Ayan o. Ayan guys. Potato chip. Okay. Ayan guys. Oh, pinapapula-pula na, pinapa-brown na natin to guys. Diba? Pritong tomato chip. Tomato chip yan guys. Golden brown na siya guys.
Golden brown na siya guys. Para magiging ano ba, crunchy. Parang crunchy siya guys. Tutungin natin ng kaunti. Pwede na yan guys, pwede na. Pwede na yan guys. Ayan. Ito na guys, ang ating piniritong tomato chip. Tomato chip to guys ha. Ayan, tomato chip. Ayan. Okay ba guys? Lagay na natin. Ayan. Ayan na guys. Potatoes guys. Yung potato guys, potato chip. Potato chip. Ayan guys. Oh guys, ay sarap nito guys. Malutong na to guys. Wala na. Mag-live tayo konti. Chocolate. Ayan. Okay, hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang tayo guys. Ito. Ayan ang aking ginawang potato chip. Konti na lang yung natitira. Potato chip. Ito na. Ito pa nakasalang. Ayan. Okay, hanggang dito na lang. Bye-bye.